Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisus Syahri Ramadan Al-Mubarak. Sekarang kita baca Al-Majlisus Sadis, majlis yang ke-6 fi qiyamihi, mengenai qiyamnya, yaitu salat malamnya Rasulullah SAW fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, wa zikri syai'in min khisalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menerangkan sedikit dari sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini akan menerangkan tentang bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan sebagian dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb alam semesta. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, salawat beserta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, ke atas keluarganya, wa sahbihi, para sahabatnya ajmain, semuanya. Jadi Syekh memuji Allah Azza wa Jalla di awal tulisan ini. Kemudian beliau juga mengucapkan salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, juga untuk keluarga beliau dan segenap para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Kemudian beliau berkata, zikru syai'in min khisalin Nabi SAW, sedikit penjelasan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Fa khisaluhu sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhu wa syama'iluhu kathiratun jiddan. Sifat-sifat Nabi SAW, akhlak-akhlak beliau, kathiratun jiddan, sangat banyak. Allafa fihal ulama musannafatin tawilatan. Terkait hal ini para ulama telah menulis karangan-karangan yang panjang. Samuha kutuba asy-syama'ili al-muhammadiyati, yang mereka sebut dengan kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama telah menulis kitab yang sangat banyak. Mereka sebut kitab tersebut dengan Syama'il Muhammadiyah, seperti karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Faqad a'tallahu hazan nabiyal karima minas sifatil hamidati ma lam yu'tihi li makhluqin siwahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan Nabi yang mulia ini sifat-sifat yang terpuji yang Allah tidak berikan kepada makhluk selainnya. Jadi Allah Azza wa Jalla telah memberikan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan sifat tersebut kepada makhluk selain beliau. Li'annahu afdalu ar-rusuli, karena beliau merupakan rasul yang paling utama, wa imamul muttaqin, dan merupakan imam orang-orang bertakwa, wa sayyidu waladi adama, dan merupakan pemimpinnya anak manusia, pemimpinnya sekalian manusia. Jadi Allah SWT telah memberikan sifat-sifat terpuji kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah tidak berikan sifat tersebut kepada makhluk yang lain selain beliau, karena beliau merupakan rasul yang paling utama, beliau merupakan rasul yang paling mulia, beliau merupakan pemimpin orang-orang yang bertakwa, beliau juga merupakan pemimpin segenap manusia. Fakana la yusbaqu fi ayyi khaslatin min khisalil khairi, maka beliau tidak didahului dalam sifat apapun dari sifat-sifat baik. Tidak ada seseorang yang bisa mengungguli Rasulullah SAW dalam sifat baik apapun. Beliau adalah orang yang terdepan dalam semua sifat baik. Wala ahadun yudanihi aw yubarihi alaihi salatu wasalam. Tidak ada juga seseorang yang mendekati atau bersaing dengan beliau alaihi salatu wasalam. Tidak ada juga orang yang mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sifat-sifat baiknya. Tidak ada juga yang berpacu bersaing dengan beliau dalam sifat-sifat baik tersebut. Maksudnya beliau adalah orang yang paling unggul, paling terdepan dalam sifat-sifat baik. Faqad kana fi qiyamil laili yaqumu qiyaman tawilan. Sesungguhnya beliau dalam qiyamul lail yaqumu qiyaman tawilan. Beliau berdiri dengan sangat lama. Hatta tafattara qadamahu min tulil qiyam, sampai pecah-pecah kedua tumit beliau karena panjangnya beliau berdiri, karena lamanya beliau berdiri. Ini salah satu sifat Nabi SAW, di mana beliau melakukan salat malam dalam waktu yang sangat lama, sampai kedua tumit beliau retak-retak karena saking lamanya beliau berdiri.
Faqalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, fi zalika, mengenai yang demikian, lima taf'alu haza, kenapa engkau melakukan ini? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dan sesungguhnya Allah telah mengampuni apa yang telah terdahulu dari dosamu dan apa yang terkemudian. Ya, kenapa engkau melakukan solat sebegitu khusyuknya, sebegitu lamanya wahai Rasulullah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Qala afala akuna abdan syakura, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah aku ini ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sangat lama dalam qiyamul lail sampai kedua tumit beliau retak-retak. Para sahabat juga keheranan melihat Rasulullah SAW, sampai mereka bertanya seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa engkau salatnya begitu lama wahai Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau? Kata Nabi SAW, apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi di antara bentuk syukur itu adalah seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-layali. Sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin al-Yaman, beliau radhiyallahu anhu salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa malam. Yazunnu annahu sayutiqul qiyama ma'ahu. Dia menyangka bahwa ia akan sanggup berdiri bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqama sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam, faqara'a surat al-Baqarah kamilatan, maka beliau membaca surah Al-Baqarah secara sempurna, sampai selesai. Summa qara'a surat An-Nisa kamilatan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Nisa sampai selesai. Summa qara'a surat Ali Imran kamilatan, kemudian beliau membaca surah Ali Imran sampai selesai. La yamurru bi ayatin fiha rahmatun illa waqafa yas'alu, tidaklah beliau melewati sebuah ayat yang di dalamnya disebutkan tentang rahmat Allah SWT kecuali beliau berhenti dan memohon rahmat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yamurru bi ayatin fiha zikrul azab illa waqafa wa ta'awwaza, dan tidaklah beliau melewati ayat yang di dalamnya disebutkan tentang azab kecuali beliau berhenti dan memohon kepada Allah SWT agar dilindungi dari azab tersebut. Hatta qala Huzaifah, hingga Huzaifah pun berkata, laqad hamamtu an ajlisa wa atrukahu, sampai-sampai saya ingin duduk dan membiarkan beliau salat sendiri, min tulil qiyam, karena saking lamanya salat beliau. Nabi SAW salat malam itu sangat lama, sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman menyangka dia akan kuat salat bersama Rasulullah SAW, dia akan kuat berdiri bersama Rasulullah SAW dalam salat malam, maka beliau pun ikut salat bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW bacanya sangat panjang. Beliau membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, Al-Baqarah lebih 2 juz. Kemudian beliau membaca surah An-Nisa, kemudian beliau membaca surah Ali Imran. Kemudian beliau membaca ayat-ayat atau surat-surat ini tidak sebatas membaca, tapi membaca dengan penuh tadabbur. Ketika beliau melewati ayat yang di situ diceritakan rahmat Allah SWT, maka beliau memohon rahmat tersebut. Ketika melewati ayat yang di situ disebutkan tentang azab Allah SWT, beliau berhenti dan memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari azab tersebut. Saking begitu lamanya salat Rasulullah SAW, sampai akhirnya Huzaifah pun berkata, saya ingin duduk dan meninggalkan beliau salat sendirian, karena saking lamanya salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza namuzajun min qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ruku'uhu fit tuli nahwan min qiyamihi. Rukuk beliau dari segi lamanya itu sama dengan berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sujuduhu nahwan min ruku'ihi, dan sujudnya beliau itu sama dengan rukuknya alaihi salatu wasalam. Jadi bukan hanya berdirinya lama, tapi rukuknya juga lama dan sujud beliau juga lama. Hampir sama lamanya dengan berdiri. Jadi salat beliau sangat lama.
Wa amma fi siyam, adapun dalam puasa, fa kana sallallahu alaihi wasallam katsira siyami hatta yaqula al-qailu la yuftir. Adapun dalam berpuasa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, sering berpuasa sampai seorang berkata la yuftir, beliau tidak berbuka. Wa kana yuftiru alaihi salatu wasalam, dan beliau sallallahu alaihi salatu wasalam juga berbuka, hatta yaqul al-qail, hingga seseorang berkata la yasum, beliau tidak berpuasa. Fa kana katsira siyami wa kana katsira al-iftar alaihi salatu wasalam, maka beliau banyak berpuasa dan juga banyak berbuka alaihi salatu wasalam. Ya, terkait dengan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sering berpuasa sampai orang mengatakan beliau tidak berbuka. Tapi beliau juga berbuka sampai orang mengatakan beliau tidak berpuasa. Ya, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa dan juga sering berbuka. Wa fil jihad fi sabilillah, ini sifat beliau yang selanjutnya, ya, yaitu dalam masalah keberanian di dalam perperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya tentang salat malam, beliau salat malam begitu lama. Seterusnya tentang puasa, di mana beliau sering berpuasa. Sekarang tentang keberanian beliau dalam jihad di jalan Allah. Wa fil jihad fi sabilillah kana asyja'as suja'an. Dalam jihad fi sabilillah, beliau adalah paling pemberani di antara para sahabat yang pemberani. Para sahabat adalah orang-orang pemberani, tapi yang paling berani di antara mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi muqaddimatil juyush. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada di bagian depan tentara, bukan di belakang, tapi di bagian depan, menunjukkan keberanian beliau yang sangat luar biasa, ya. Hatta inna sahabata kanu yattaquna bihil aduwa. Sampai-sampai para sahabat mereka berlindung kepada Rasulullah SAW dari musuh. Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam yakunu aqrabahum ilal adu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dekat kepada musuh. Jadi Nabi SAW orang yang paling pemberani, ya. Beliau yang paling dekat dengan musuh jika terjadi perperangan, sehingga para sahabat berlindung di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wa huwa asyja'u suja'an, ya, sedangkan dia termasuk, ya, yang pemberani dari sekian banyak para pemberani, ya. Kata beliau, kunna nattaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung, ya, kepada Rasulullah SAW dari ganasnya perperangan, ya. Iza hamyal watisu wa ahmarratil hadaqu, apabila peperangan sudah panas dan sudah banyak, ya, darah yang tertumpah karena tebasan pedang, karena tusukan tombak dan panah dan sebagainya. Jadi ketika perang sudah dahsyat, perang sudah menggila, para sahabat berlindung sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau paling dekat dengan musuhnya. Karena aqrabana ilal adui alaihi salatu wasallam, beliau adalah yang paling dekat di antara kami kepada musuh alaihi salatu wasallam. Hadza min syaja'atihi alaihi salatu wasallam fil jihadi wal hurubi. Ini, ya, di antara kisah keberanian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perang dan juga jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi dalam peperangan beliau orang yang paling berani, ya. Beliau paling dekat dengan musuh, bukan paling jauh tapi paling dekat dengan musuh, sampai-sampai para sahabat berlindung di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi sadaqati wal jud, ini sifat beliau yang selanjutnya yang diterangkan di sini, yaitu tentang sedekah dan juga kedermawanan beliau. Wa amma fi sadaqati wal jud, adapun dalam sedekah dan kedermawanan, fakana ajwadan nasi alaihi salatu wasalam, maka beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana la yaddakhiru syai'an, beliau tidak menyimpan sesuatu, ala kathrati ma ya'tihi min malillahi min huna wa hunaka. Ya, meskipun yang datang kepada beliau dari harta milik Allah Azza wa Jalla banyak dari sini dan dari sana. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling banyak bersedekah, paling dermawan, ya. Beliau tidak menyimpan sama sekali harta benda, padahal harta benda yang datang kepada beliau SAW sangat banyak dari sana sini. Minal jihadi wal maghanim wal hadaya wal amwal, baik, ya, harta yang diperoleh karena jihad, karena, ya, ghanimah, karena hadiah dan harta-harta yang lain. Kana la yaddakhiru syai'a, beliau tidak menyimpan harta sama sekali. Wa inama yunfiqu fi sabilillah wa 'alal muhtajin, beliau membelanjakannya di jalan Allah dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Hatta innahu lamma mata alaihi salatu wasalam kana alaihi dain, sampai ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau memiliki hutang yang harus dilunasi. Wa kanat dar'uhu marhunatan inda yahudiyin, ya, sedangkan baju besi beliau
baju besi beliau digadaikan di seorang Yahudi bi ta'amin ishtarahu li ahlihi, ya, digadaikan untuk memperoleh makanan yang beliau beli untuk keluarganya. Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan harta yang datang kepada Rasulullah sangat banyak, dari jihad, dari ghanimah, dari hadiah-hadiah dan sebagainya. Tapi beliau tidak menyimpan sama sekali dari harta tersebut. Beliau belanjakan fi sabilillah, beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan beliau SAW sendiri untuk kebutuhan keluarganya, ya, beliau, ya, memiliki hutang, ya, sampai-sampai baju besi beliau digadaikan untuk membeli makanan untuk keluarga beliau. Lam yatruk sallallahu alaihi wasallam malan wala tarikatan. Nabi SAW tidak meninggalkan harta dan juga tidak meninggalkan warisan. Wa inna ma kana alaihi salatu wasallam ya'ishu ma ashabihi kama ya'ishul fuqara. Sesungguhnya beliau dan para sahabat hidup sebagaimana hidupnya orang-orang fakir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an minal mal. Karena beliau SAW tidak menyimpan harta sama sekali. Wa inna ma yunfiquhu fi sabilillah. Ya. Tetapi beliau menginfakkannya di jalan Allah. Imma fil jihad, ya, bisa saja untuk keperluan jihad di jalan Allah. Wa imma lil fuqara wal masakin, bisa saja untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa imma lit ta'lifi 'alal Islam, bisa juga untuk, ya, menarik orang masuk Islam dengan diberikan harta. Wa kana la yaruddu sa'ila, dan beliau tidak pernah menolak orang yang meminta, ya. Hatta law sa'alahu sa'ilu thawbahu allazi 'alaihi, bahkan kalau seseorang peminta meminta baju yang beliau pakai sendiri, la khala'ahu, maka beliau akan melepaskannya, wa a'tahu iyyahu, dan beliau akan memberikannya kepadanya. Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, ya. Begitu juga dengan para sahabat ridwanullah taala alaihim. Mereka tidak menyimpan harta sama sekali, ya. Tapi beliau dan mereka juga menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, untuk jihad, untuk kebutuhan orang fakir, orang miskin, untuk menarik orang-orang ke dalam agama Islam dengan diberikan harta. Dan beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Bahkan kalau orang meminta baju yang dipakai oleh Rasulullah SAW, maka beliau akan melepaskan dan memberikan baju tersebut kepada yang memintanya, ya. Waqad alimtu qissat asy-syamlah, kalian sudah mengetahui kisah asy-syamlah, yakni al-aba'ah, yaitu baju mantel luar, allati uhdiyat lin Nabi SAW, yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Wa kana muhtajan ilaiha falabisaha, ya. Nabi SAW juga memerlukannya sehingga beliau memakai. Fasa'alahu iyyahu sa'ilun, lalu seorang meminta kepada Nabi SAW, ya, mantel tersebut. Fakhala'aha wa a'taha iyyahu, lalu Nabi SAW melepaskan dari tubuh beliau dan memberikannya kepadanya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ila, karena beliau SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Lihat dermawannya Nabi SAW. Ada beliau pakai baju, ya, mantel bagian luar karena dingin, kemudian diminta oleh orang, maka beliau berikan, ya, kepada orang tersebut. Nah, adakah orang yang lebih dermawan daripada itu? Baju yang dipakai diminta orang, beliau berikannya. Hazihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fil judi wa bazlil mal. Inilah sifat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan dan dalam memberikan harta. Lakin makana yabzulul mal fit tabdzir awil israfi awil bazkhi. Tapi beliau tidak membelanjakan harta, ya, dalam tabdzir, yaitu boros, awil israf atau berlebihan, awil bazkhi ataupun untuk bermewah-mewahan. Jadi Nabi SAW dermawan, suka memberikan harta, tapi bukan untuk boros-borosan, bukan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk bermewah-mewahan. Wa inna ma yunfiqul mal fi sabilillah, beliau membelanjakan harta adalah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa yada'uhu fi mawadhi'ihi allati ta'udu binaf'in 'alal muslimin, dan beliau meletakkan harta tersebut di tempat-tempat yang akan membawa manfaat bagi kaum muslimin. Hakadza kana infaquhu sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah infaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi ramadhan ajwada ma yakun, dan beliau pada bulan Ramadan, ya, paling berada di puncak kedermawanan sallallahu alaihi wasallam. Fa kana sallallahu alaihi wasallam fi syahri ramadhan ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus, ya. Angin berhembus mengenai semua yang arah angin tersebut, ya, tidak ada yang tidak terkena angin tersebut. Begitu pula Rasulullah SAW, apapun bentuk kedermawanan, apapun bentuk kebaikan, beliau SAW lakukan. Fal muslimu la yumkin
an yalhaq bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak mungkin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat baik tersebut seorang muslim tidak mungkin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkin li ayyi makhluqin an yusawi an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw yalhaq bihi. Tidak mungkin seorang makhluk menyamai atau menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak-akhlak baik tersebut. Walakin al-iqtida' matlub. Tetapi meneladani beliau itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang dituntut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman, sesungguhnya ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Kita enggak mungkin bisa sama dengan Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin mendekati sifat-sifat baiknya Rasulullah SAW. Ya, oleh sebab itu kita enggak dituntut untuk sama dengan Rasulullah SAW dalam sifat-sifat baik tersebut. Tidak. Yang dituntut dari kita adalah kita meneladani, ya, meneladani Nabi SAW. Fal muslimu yaqtadi bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-khisal. Seorang muslim meneladani Rasulullah SAW dalam sifat-sifat ini. Hasab istita'ati, sesuai dengan kemampuannya. Wa illa fa innahu lan yalhaqa bi Rasulullah SAW. Ya, karena dia tidak akan bisa, ya, sama dengan Rasulullah SAW dalam sifat tersebut. Walakin yaqtadi bihi bihasab istita'atihi. Tapi dia meneladani Nabi SAW sesuai dengan kemampuannya. Yusalli minal lail, dia solat pada malam hari. Wa yasumu minal ayyam, dia berpuasa pada beberapa hari. Wa yatasaddaq minal mal, wa yatasaddaqu minal mal, dia juga bersedekah hartanya. Hasab istita'atihi wa mawjudihi, sesuai dengan kemampuan dan harta yang ada padanya, ya. Yusharik fi kulli khaslatin min khasalil khair, dia ikut ambil bagian pada setiap sifat baik dari sekian sifat-sifat baik. Iqtidaan bin Nabi SAW, karena meneladani Nabi SAW. Yujahidu fi sabilillah, dia berjihad di jalan Allah. Yad'u ila Allah, dia mengajak kepada agama Allah, berdakwah, ya, untuk mengikuti agama Allah ini. Ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa hakaza, dan begitu seterusnya. Fal muslim la yaqudu 'anil khair, orang muslim itu tidak boleh berhenti melakukan kebaikan. Wa yaqulu, dan lalu berkata, ana lastu mithla rasul, saya tidak sama dengan Rasul. Anta ma'murun bil iqtida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu diperintah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin taf'alu hasba ma tastati', tapi kamu lakukan sesuai dengan yang sanggup kamu lakukan. Wa illa fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam lan yalhaqa bihi ahadun fi khisalil khairi wa a'malil birri. Ya, karena Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang bisa mendekati beliau dalam sifat-sifat baik dan juga amal-amal kebaikan. Jadi kita tidak mungkin sama dengan Rasulullah SAW, tidak mungkin setara dengan Rasulullah SAW dalam kebaikan, dan tidak dituntut seperti itu dari kita. Yang dituntut dari kita adalah meneladani Rasulullah SAW, yang mencontohi Rasulullah SAW, meskipun kualitasnya tidak sama, kuantitasnya juga tidak sama dari amal-amal kebaikan kita. Kita sholat malam, kita juga berpuasa, bersedekah, kemudian juga, ya, berjihad, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, dan melakukan berbagai macam kebaikan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti sama dengan Rasulullah SAW, dan tidak mungkin sama, ya. Yang penting kita yang melakukan kebaikan demi mencontohi Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kana yabzulu nafsahu alaihi salatu wasallam. Dan beliau Nabi SAW dalam dakwah kepada Allah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, beliau mengorbankan dirinya alaihi salatu wasallam. Hatta innahu ya'ridu nafsahu lil akhtar, bahkan beliau, ya, mengorbankan dirinya untuk menghadapi bahaya. Bida'watil kuffari wal munafiqin wal yahudi wan nasara, ketika beliau mendakwahi orang-orang kafir, munafikin, Yahudi dan Nasara. Nabi SAW, ya, sangat semangat dalam berdakwah, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengorbankan diri, ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan beliau bersedia menghadapi berbagai macam bahaya, ya, ketika beliau mendakwahi orang-orang kafir, orang munafik, orang Yahudi dan Nasrani. Kana yad'u ila Allah fi kulli majal, beliau berdakwah kepada Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap bidang. Wa fi kulli munasabatin, dalam setiap kesempatan. Kana yakhruju min Makkah, ya, beliau keluar dari Makkah, kama kharaja ila Taif, sebagaimana beliau pergi ke Taif, ya. Wa kana yakhruju ila al-mausim fi ayyamil haji, beliau juga keluar, ya, pada musim-musim haji.
wa ya'ridu nafsahu 'ala al-qabail. Beliau menawarkan dakwah beliau kepada kabilah-kabilah fi Mina, di Mina, yad'uuhum ila Allah azza wa jalla ma'a ma hum fihi min al-adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hiqdi. Beliau mendakwahkan ya agama ini kepada kabilah-kabilah di Mina. Ya, padahal beliau mengetahui permusuhan mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum yawadduna qatlahu. Beliau juga mengetahui bahawa mereka ingin membunuhnya. Walakinillahu yahmihi minhum. Namun Allah SWT melindungi beliau dari mereka. Fakana ya'ridu nafsahu lil khatari fi sabilillah azza wa jalla. Beliau ya mengorbankan dirinya untuk menghadapi bahaya dalam dakwah ya kepada Allah azza wa jalla. Wa kana yuhibbu an yahtadiyan nasu ila al-haqqi. Beliau suka orang memperoleh petunjuk kepada kebenaran ini. Wa kana yasu'uhu idza lam yastajibu. Ya. Dan beliau sedih jika mereka tidak menerima dakwah beliau. Yasu'uhu jiddan. Beliau sangat sedih. Wa yadiqu sadruhu. Sempit dada beliau. Idza ra'a an-nasu la yastajibuna lil iman. Apabila beliau melihat orang-orang tidak ya bersedia beriman. Wa zalika ishfaqan alaihim min azabillah. Karena beliau kasihan terhadap mereka yang akan mendapatkan siksa Allah azza wa jalla. Hatta qala Allah azza wa jalla, sampai Allah azza wa jalla berfirman kepada beliau, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya, engkau bisa saja ya membunuh diri engkau karena sedih ya sebab mereka tidak beriman ya. Yakni la'allaka muhlikun nafsaka fi sabili da'watihim alla yakunu mu'minin. Maksudnya bisa saja engkau membinasakan diri engkau sendiri ya demi mendakwahi mereka ya sebab mereka tidak beriman. Summa bayyanallahu lahu anna alaihi al-balaghu faqat. Kemudian Allah menjelaskan kepada beliau bahawa tugas beliau itu hanya sebatas menyampaikan saja. Ya. Alaihi an yuballigha da'watallahi azza wa jalla. Tugas beliau hanya menyampaikan dakwah Allah azza wa jalla saja. Wa amma hidayatul qulubi fahiya biyadillahi azza wa jalla. Sedangkan menunjuki hati itu di tangan Allah azza wa jalla. Fama 'ala rasuli illa al-balagh. Tidak ada ya kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan saja. Jadi dalam dakwah beliau SAW adalah orang yang paling semangat. Beliau mengorbankan diri beliau untuk menyampaikan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau menghadapi bahaya dalam menyampaikan dakwah Allah Azza wa Jalla ini. Beliau berdakwah kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang-orang munafik. Ya, padahal beliau tahu bahawa mereka sangat benci kepada beliau. Mereka ingin memusnahkan beliau dari muka bumi ini. Beliau juga mempergunakan segala bidang untuk berdakwah. Beliau mempergunakan segala kesempatan untuk berdakwah. Beliau keluar dari Makkah menuju Taif untuk mendakwahi penduduknya. Beliau keluar pada musim-musim haji, bertemu dengan berbagai macam kabilah ya untuk mendakwahi mereka. Dan beliau sangat sedih kalau orang tidak menerima dakwah beliau, karena beliau sangat ya kasihan kalau mereka mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad